Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafli dari Automotive Modification. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan memberitahu cara pemasangan aksen wire yang orang-orang sebut si kabel setan. Katanya bisa menghemat BBM, menambah torsi dan tenaga motor. Sesuai yang ada di sini. Bisa dipakai 2 atau 4 tak karburator dan injeksi juga bisa. Jadi hampir semua motor bisa kan. Dan barang ini plug-in ya, tinggal dicabut kabel yang dari coil menuju ke busi, cabut disambung ke atau disambung memakai aksen. Kita coba buka. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Videonya lanjut ke pemasangan. Harus membuka ini dari motor. Yang membutuhkan digital ukuran 5 mm. Nah, kita cuma ini doang. Kalau di clip yang sini nggak bisa di subscribe, cuma dari video aja saya buka. Pemasangannya dilakukan di ini nih yang ada hijaunya, kita cabut susah. Kita cabut dengan kabel aksen wire yang hitam ke kabel ini, dan yang kuning masuk. The world ain't all sunshine and rainbows. Di sini ketekuk ya. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done.